Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channelnya Betawi Kimang. Oke, untuk hari ini seperti biasa karena baru reset, kita pastinya bakal apa namanya, ngerjain weekly, daily, dan lain-lain ya. Gas grab airdrop 11 menit nggak bisa lah ya. Ngerjain dulu. Ngerjain misi event aja dulu ya kan. Mana? Sebelah kanan kak.
Kemana ini? Oh, di sana. Yo, itu di sebelah mana? Oh, di atas sana. Gimana sih? Lumayan. Lima menit lagi ya. Mulai. Clean. That's much better. Exercise is tiring, but it keeps you fit.
Blow on banget lu. Tadi aja gua hampir ketinggalan. Gila banyak banget kerjaan, Cok. Yang nggak sempet keambil yang cara utama gua tadi. Kurang 8. Manual aja lah kalau nggak ikut mah, ngabisin refine aja. Hello, everyone. This is Sherry. The bonfire party is about to begin. Please make your way to the camp's beach. We're gonna have a great time. You're here? Great. We're about to start the first item on our itinerary, lighting the bonfire. We need more fuel, though. So why don't you get us some wood for the fire? I can't wait to hear some campfire stories. Lumayan dapat 3.900. Maksimal cuma 36 doang. Ini nambahnya cuma 36, bukan 36% anjir. Dibohong-bohongin. Cuma nambah 36 doang, bukan 36% ya. Set skill peralatan gene. Tadi ada yang baru ya.
pertahanan damage. If you plan to survive in the harsh wilderness, everybody knows that knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate No one knows more survivalist. about survival than I do. Don't celebrate just yet. I've got plenty of books on survival at my place. Too late to consult the books. I'll stick with C. Those people who go with C for every question they don't know. Tring ting dering. Oke, kembali lagi ya. Di sini gua bakal bahas
It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance! Here. Oh, blokin gue udah kelar ya. Ini apa aja sih? Assault. Kita pakai ini aja. Well, the matching round is now over, but please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze.
Males bang. Apa nih? Ini harus kita selesaikan dalam sehari, bisa gak ya? Dalam semalam. 1, 2, 3. Kalau yang gas grab gini mah nyicil aja. Yang penting ininya aja dulu mingguan nih. Gue nggak bikin tim bang. Apalah ini? Kita bikin tim. Miskin mana miskin? Game. Ini kita yang ini ngapain sih, asal ini kan. Nah kalau yang ranking sis yang kapal ya. Oke. Sini kita bikin oven dulu deh. Oven, nanti kita mancing. Tadi cuma dikit lagi dapatnya. 100, 200, 300. Lumayan sih ya, 300 sih.
Kita sisa belum ada weh. Keluarin lah Ras tumpengnya. Mana tumpengnya weh? Belum punya bahan gua. Nanti bikin dulu deh. Bikin ovennya. Alasan. Joy may only be momentary, but the precious camaraderie between friends lasts forever. Pakai buff masing-masing aja ya. Pakai buff jamur aja lebih GG. Damage-nya 75. Nggak ada tumpeng.
Mark the spot. Anjay, ditraktir. Bukalah unmutnya. Halo, halo, halo. Di unmutin gua. That the Eagles have overrun the Hilltop Villa at Collar Mines and are gathering their forces in preparation for a fight. We must stop the Eagles today, no matter what. Aduh, merah lagi nih gua. Excellent. Looks like the Eagles have put up a perfunctory defense. They most likely haven't detected us yet. Those marksmen in the distance are very dangerous. Take them out first. Harusnya tadi pakai stamina juga ya, biar nggak cepet capek larinya. Quite a decent warm-up. Keep going. The hillside villa occupies a good defensive position. The security is noticeably tighter with those shield soldiers and snipers. Have sent in some paratroopers as reinforcements. Looks like we're really gonna have to slug it out. Aduh, ngelag. What do we have here? Ah, the righteous one.
suffering and cries are what validate my power. It's just a way to survive. So what if you become a little bloodthirsty? I never knew a man could hurt this much. Finally over. Split up and collect anything the Eagles drop. Ya nggak dapet. Kayaknya kita harus ngumpulin deh itu Jackson itu kotaknya. Mana tahu kalau kita kumpulin dapet. Minggu depan dah kita mulai kumpulin ya. Nanti kita buka kalau udah 10 minggu dong. Thanks. Ragging sis 8:30 ya ragging sis. Masih ada. Thanks. Karena masih ada ini, gimana kalau kita TM? Kita TM aja ya kan? Salah. Full buff coy. Kapan lagi full buff? Ntar Bang Ren, gua mau TM dulu Bang Ren, masih lama banget itu. 20 menit ketemu lagi. Ya Allah ya Robbi, baru main ketemunya beginian anjir. Kenapa lah ketemunya beginian weh?
Nice, thank you, thank you. Kita chat si Bang Ren dulu. Tok, tok, kontak. Masih lama itu. Mumpung lagi ada full buff ya kan, gila, langsung kita hajar lah. Aduh, awas bang, mereka mainnya barbar itu si cabul. Mereka biasanya main satu lane sih. Aduh. Aduh. Sorry. Kok nggak meledak ya itu gua ya, landman-nya ya, aneh. Kok landman gua nggak meledak ya? Minus berapa? Sama kan, minus 4.
Mereka main satu lane ya bang, main ngeras mereka. Biasanya kanan semua sih. Udah ada yang DC lagi satu ya. Ada kanannya masuk. Kanan 2, 3. Kena landmine tuh. Hai, kena landmine tuh dia. Uhuy. Kiri 1. Balik ke mid. Mid 2. Kanan semua ya. Kanan semua tuh ya. Hai, 4 langsung. Kiri semua itu. Susah main, gak ada info bang. Sumpah. Gimana caranya kita menang main tanpa info?
Bagaimana caranya? Dan sepertinya mustahil. Masih damage mana ada? Hmm. 8 menit. Kita pakai ini aja nih. Apa pakai AWP aja ya? AWP aja kali ya. Ini aja lah. Skill ultimate. Anjay 200 cok sekarang. Buset. Musying. Ngeri kali cok.
Ada yang ini yang murah sekarang. Kekuatan skill. I've marked a spot. Ini aja 150 tenacity ya. Gila. Paling mahal concentration sekarang. Pengurangan damage 11% loh. Mendingan ini ya. Ini masih murah nih. 50. Dua menit. Kita belum beli ini ya. Kem. Udah, belum sih? Oh, udah.
Ya AFK itu dia. Kane, we're finishing up on the last lot of supplies on the island and getting ready to sail back to Auric. According to the intel we received, in addition to the Eagles lying in ambush along the route, there's some deep-sea zombies or something out there. We don't know much about them. Make sure you have plenty of ammo supplies on board. Auric Island, and our best hope of finding the source of this terrible disaster. Exercise the utmost caution, and good luck. The waters up ahead have been strewn with mines. We'll need to destroy them to clear a path forward. That vessel off in the distance there. It's the Eagle's boat, Riptide. Pursue and sink it at all costs. The enemy's aerial reinforcements are deadly, so shoot them down fast. The merms have climbed on board. Hurry, take care of them before they destroy the boat. Concentrate your firepower on the missile launcher and take it out first. If you don't take it out early, it will inflict a ton of damage.
weather up ahead is getting worse. We'd best prepare ourselves. Riptide is getting away. Speed up! It's finally over. We sunk the Riptide. Oh my god. Thanks. 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 Oh, tunggu. Ini sisa berapa sih? 11. 11 mah kayaknya masih cukup, kita ini dulu gak sih? Bisa tugas dulu lah. Kalau mau keluar lagi nggak apa-apa bang, kalau udah misi tugasnya.
Thank you bang. Daging. Habis. Hah, 2. Kita cari. Shit. Enggak bang, makasih. Kita mingguan. Ada nggak yang mau gas grab? Anda apa enggak woy gas grab woy? Mana nih si Ras? Nanti dia minta bantu lagi. Nih gue lagi mau ngelarin. Gak online dia goblok.
Mana dia ya? Offline. Woi, ras kampret lah kau, malah offline. Bukannya ngerjain day ini weekly. Aduh. Ya, kosong ya. Lagi habis ya. Ini 15 menit sekali dah. Sekarang ya udah habis, Cok. Ini udah, kita King Station aja kalau kayak gitu ya. Adakah yang mau Kenapa nih itu akun tuyul ini mah ya? Akun tuyul bukan sih? Akun tuyul sih ya kayaknya. Berbagi asal taya so ini dulu lah. DMK yang meningkatkan armor lah. Lumayan naiknya 34 armor. The Eagles have taken over the refinery. They're going to produce large numbers of incendiary grenades and explosives to use against us. Kalau deket nggak kena, Cok.
Thank you, thank you. Oh, udah pada mau pecah semua ini gua. Ini homestead gua. Pusing SMG-nya. Sedap, mahal banget. Baik, berhasil, kita pakai medik aja. Buset, nggak dicek cok sama dia. Ya elah, dicek atuh bang.
Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. We're done, for now. Let's get out of here before they call in reinforcements. I've marked a Thanks spot. for your help. Greetings. Our supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Get out of here before they call in marked the spot. reinforcements. Thanks for your help. I've marked a spot. Baru 2. Greetings. Our supply
while we check it out. Baru 3. Listen to the roar of that. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. We're done, for now. Let's get out of here before they call in reinforcements. I've marked the Thanks spot. for your help. 2 lagi. Greetings. Our supply vehicle is mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Langsung hilang.
out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. I've marked a spot. I've marked a spot. Not seeing things, check. Cautious and aware, check. All good. Buset. Gila. Main tabrak-tabrak deh, cok. Vehicle is mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Exercise is tiring, but it keeps you fit. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. We're done. For now. Let's get out of here before they call in reinforcements. Thanks. Thanks for your help. Thanks. Thanks. Thank you. Thanks. Makan apa makan? Ini bener lab ya. Kita pakai biotik aja lab.
Take out that contaminated crystal on the left right now. It's not just the zombies you need to watch out for, but the mutated animals too. Take them out. The contamination level is rising. The lab in the warehouse should be in airtight. Go there for now. Kenapa? Nggak apa-apa. What? You've triggered an alarm. A large horde is coming. Nyangkut.
Sa. Biar aku nanti full. Oke. Monitor your vitals during the evacuation. The radiation from the core crystal could be fatal. Dah, full bisa nggak full? Nggak bisa follow. Nggak bisa, bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bentar, aku lewat sini.
Bagaimana caranya untuk apa lagi yang station King Station kita pakai ini aja. Apa pakai heal ya? Pakai heal aja kali ya. Pakai heal aja lah. Cari user MG untuk Helia. Kocak. Ini King Station ya? Ini salah make ini lagi senjata. Halo? Langsung ke titiknya aja bang, biar cepet. Salah lagi. If I hadn't seen all these wandering zombies and ruined cities, I would never have believed our world could be so utterly destroyed. The transmission will take time to decode. Everyone, help secure the doors. Decoding complete. These signals were left behind when everyone evacuated. Let's get out of here. Charging in at the same time. Look out! The power controls and elevator are on the 3rd floor. Let's see if we can restore the power. It seems this zombie used to be the station's security officer. What do you think this key opens? The way's blocked. We're gonna have to find another way to the 4th floor. Om Jero server apa? Server Forest. No, the noise from the electrical circuit starting up is going to
behind by the station soldiers when they were evacuated. Take it. I'm sure it'll come in handy. According to the log, the supplies are in a carriage that never left. I'll go check over by the train. Wonderful. The supplies haven't been destroyed. Go check them out. Let's keep going. There should be some supplies in the other carriage, too. There was too much noise in the compartment. I'm worried it might spell danger. Go back to the platform in the central control room first to see if the coast is clear. Great. We accidentally alerted a horde of zombies hiding in the carriage. Get to high ground! Oh yeah, don't forget, you can use those explosives from the control room to blow up the barrier on the 4th floor. Ngabak lagi.
to tackle this boss. We need to get out of here. Zombies are pouring out from the basement and mall. What the hell is this thing? Stay frosty! Thanks. Kita harus habisin semua, tinggal Helia ya. Helia kita pakai, iya medik aja Helia mah ya, pakai biotik aja Helia mah. Tadi salah harusnya, King Station pakai yang itu. We've cut off the Eagle's comm systems and blown up their cargo plane. Now they're desperate. So they're initiating their mecha plan early. We can't let them succeed. Have to act first and destroy their mecha. Or better yet, kill it. The forces outside the base are terrifying enough. Please be careful.
on. Keep going and break into the base. It won't be so easy this time. Your weapons expert Alva is overseeing them personally. If we want to gain control over the mecha, we'll need to take him down first. We've taken control of the mecha. I didn't think we'd actually do it. Get inside, quick. The Eagle's defense system has come online. We're trapped. We have to use the mecha to destroy all the Eagles surrounding us. Noticed that those Eagles in the air are inflicting a lot more damage on the mecha? Focus on wiping them out to protect it. Eagles have stopped attacking for now. Use this time to catch your breath and prepare.
Itu yang terbangnya. Yang terbangnya tolong. Incer yang terbangnya aja. Who knew that we'd be battling with mechas these days? I'll remember this for a long time. Next, we need to destroy the communication towers they rebuilt. It must hurt to see them go so soon after fixing them. Oh, come on. How did my clothes get dirty? Get ready to evacuate. The results of the ambush this time are pretty good. Go back and celebrate with the rest. Like last time, we still need to use this communication tower to call the rear, so hang in there. They're giving us really heavy fire this time. They're really mad. Di sini naik, Bang. Excellent. We made it through. But the next battle will be the hardest one yet. Their boss, Red Devil Jackson, is handling it personally. Get out of here quick and head to a place where it'll be easier to dodge and move around.
Mana sih dia? Duh, mak. Mati. Aduh. Aduh, dikit lagi tuh. Aduh. Such a huge disadvantage on the ground. We still managed to win. That battle will be one for the history books. Thank you. Jackson was smart enough to slip away. He's going to be hard to find. Time to go. Jackson never gives up, so let's get out of... Udah deh. Kelar, tinggal airdrop. Red 0,5 tuh berarti setengah ya.
Ngeres, iya dong, kita harus gercep. Gila, banyak banget korban yang kena korban penipuan jual RC sama gold ya, anjay. Ya gue mau bantu weekly, tapi di King Station aja. Wak 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 wak. Gue mau bantu tapi di King Station aja. Gue nggak mau selain di King Station. Gue baru benerin perlengkapan ini. Tuh ya, gue baru benerin perlengkapan. Lu lihat tinggal 49 dari 100% di Helia. Hah? Lu pikir? Oh, buset. Nggak kuat, gue baru beli nih. Gue baru beli 200 nih. Langsung gue beli 200. Udah tinggal 90. Lu bayangin. Kalau King Station gue mau. King Station. Tinggal air drop aja, Gucci. Yang lain udah. Solo tadi. Kita nyari airdrop aja sekarang ya. Masih bisa sini airdrop. Mana ya? Ini. Airdrop. Yang mau aja, yang mau. Airdrop. Let's go. Lu dari tadi online ngapain aja, Rapli? Hah? Ya telat. Ya kita belum ada anggotanya, boy. Ya kita belum ada anggotanya, boy. I've marked a spot. Nggak ada teman lagi kah?
Ya, diambil lagi. Ya. Ya, nggak ada lagi nih. Gimana ini ya? Ya, nggak ada lagi airdropnya. Nggak ada orang lagi kah? Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. We did it. Let's see what supplies we've got. Thanks. Ya, nggak ada lagi. Baru dapet satu. Udah sepi amat ini. Wah, habis.
Ya udahlah, kita ke homestead aja dulu. Gua mau tidur cepet hari ini biar besok pagi kita bisa bangun. Ya ampun. Wih, dapat kotak peti emas, cuk. Hokinya. Oke sekali. Mantap. Ya 3.000. Lah kayunya. TM-an dulu ya. Kita pakai armor piercing apa? Armor piercing apa damage ya? Pakai armor piercing aja ya.
Besok lagi aja kita airdrop. Aduh. Aduh. Nah, itu ceweknya healer ya, si Upi. Info ya bang. Thank you, thank you. Ya plus 3. Perasaan dia ini si Zura deh, poinnya gede 1700. Kok gue cuma dapat plus 3 ya? Kenapa gue cuma dapat plus 3? Yang sabar ya. Ada yang DC. Siapa? Mereka DC 2 kah? Oh, enggak jadi ya.
Kiri satu. Kok nggak kena itu? Nggak kena apa namanya, foam. Sorry. Awas AWP berat itu. Ada tuh maju. 2 kiri. Awas foam. Itu dihidupin lagi yang kenok tadi ya. Waduh, nggak kuat nahan 3 jur. Itu si Gamet. Woi, Gamet kemana? Kejauhan muternya. Nice. My bad. Sorry. My bad. Aduh, males banget ada yang pakai SVD mereka. Susah. Lah ngerti kowe apa kau ngomong server GTA 5 gak ngerti yang sumpah. Aku gak main roleplay, Cok. Iya. Kiri ya, udah masuk 1. Oh, kanan. Mani di badan. Mani kepala. Di heal ya. Itu yang SP dia kena tadi bro. 2 kali kena. Oh ya. Wah parah ini ya. Lihat ini tuh di depan tuh.
Aduh, tank lagi. Udah mau mati itu, padahal tadi dia pakai habis lagi peluru gua. Udah sekarat banget padahal tadi. Pakai habis pelornya, kampret. Lah, ketemu si Alucard. Lo masih di itu men? Halo? Masih? Ada kiri ya? Kiri. Baru mau gua majuin. Udah datang dia. Crack. Awas SVD ya. Weh. Sabar. Liatin kirinya aja. SVD itu ya. Aduh. Udah itu. Dari base ada ya satu. Udah hancur tuh armornya. Aduh. Main asal tabrak aja lagi si Alu. Kampret. Iya, apes lo.
Dia mainnya masih nggak berubah ya, main asal tabrak si Alucard. Aduh kau. Mainnya masih asal nabrak dia. Halo Bang Dras. Enak nih ada tank Halo ya. YouTube. Halo YouTube. Halo TikTok. Mau habis lupa. Ini lawannya gue nggak kenal sih. Zero kata Om Dragon FPS, jangan berisik. Oke. Suruh Rara, matamu suruh Rara. Kamu kira ngapain tuh? Ini mestinya Dia lagi nonton TikTok kah Bang? yoi. Oh. Parah ya, malah nyuruh Rara. Gua aja ngarara mau nggak? Rara. Iya. Ini maksudnya ntar gue coba culik damage, ada yang mau backup gak ya? Ayo. Nyari damage doang. Gak usah keluarin drone ya. Ya telat lah. Nanti ayo nggak apa. Jaga jarak aja. Oke. Soalnya drone-nya agak lambat, bisa diculik hit dari situ. Bener-bener ngendok. Ada ya di Oh, kasir, tengah, di kasir, tengah, di kasir. tengah, tengah. Di kasir. Hit, nggak kena. Itu jangan balik ke base lagi. Hati-hati, dari panggung juga ada. Iya. Ih, macem-macem dia. Knock satu tuh yang di kasir. Ada yang backup tapi dia. Yang di kasir majuin. Dimit. Knock yang di panggung satu. Ini kotaknya yang dilompat-lompat nih. Nice. Itu masih di kasir dia. Aduh. Siapa menang? Ya, Kalah kah? gila sih. Kita menang. Kalah. Nistray. Kok kalah ya? Game rusak, cuk. Menang loh padahal ya. Aneh. Menang damage padahal kita.
Kok bisa kalah tadi ya? Menang damage padahal kita. Aneh ya. Oke siap. Gak apa-apa. Aman. Enggak, tadi kan menang, udah menang damage kita. Menang jumlah orang juga. Kok kalah ya? Kok kalah ya? Aneh ya. Padahal kita yang masih hidup 3. Sama-sama kena kan 1. Tapi kita menang damage. Tapi kok kalah? Harusnya menang tadi, woi. Kenapa kalah ya? Apa pula lah ini ketemunya. Dev. Udah pasti defense. Udah pasti kita defense ya. Kanan udah masuk. Gila, sekali serempet doang sakitnya. Ngeri. Apa pula lah ini ketemunya. Cocok. Sumpah keserempet pelurnya ya sakit sekali. Gila, sakit sekali, cok. Kok bisa ketemu sama yang begituan sih, anjir? Bisa-bisa ya ketemu begituan, bangke.
apa lagi sih? Sumpah ini apaan sih? 2 kali ketemu mereka, weh. Apalah inilah, cok. Sumpah loh. Ini kok apes banget, Zur. Malam ini apes sekali kita. Nanti jangan langsung di ready lah. Tunggu 1 menitan. Pisau gua nggak ada efeknya, bang. Pisau gua polosan, bang. Pisau gue nggak ada efeknya, bang. Mana Noyel, gue 2 kali ketemu si basah ini, kampret. Main pisu-pisuan. 2 kali gue ketemu si basah, bangke lagi trio dia. Jadi main pisu-pisuan aja gue bilang. Aduh. Apa inilah? Ampun memang. Aduh bangke. Gila. Ngeri kali, cok. Kalau gue udah pakai chip emas mah pede masih bisa ngelawan. Ngeri kali, jangan langsung di start. Nunggu 1 menit aja dulu, Zur. Ngeri kali 2 kali ketemu mereka, lihat. Bangke.
Serem-serem, cok. Gua tadi udah main tuyul tadi sore, Bang Dwi. Baru 80.000 gold. Iya, baru jual-jual bahan doang gua. $80K mah kecil anjay. Oke. Rungkat, iya bener, rungkat banget udah. Rungkat kacau. Iya, bahannya mahal tapi gua belum pernah mancing soalnya. Yang dev 58. Ini gua pakai dev 72. Nah, ini masih bisa menang kita lawan ini. Wah, ketemu Kak Jeroy. Halo. Masih bisa menang kita lawan ini. Kenapa, Bang? Lagi live, Kak? Iya, lagi live. Enggak pakai oven. Kiri 1, 2. Kiri 2. Mundur. Kita ke kanan aja ini. Ke kanan aja. Awas ya, di press kanan kiri. Kenok ya. Awas belakangnya bokong. Belakang. Mana? Nice. Thank you. Yang ini, yang pakai yang buah naga. Bentar. Yang pakai spesial itu. Habis ini, bentar. Nih, gua kasih unjuk. Yang pakai daun spesial itu 1.
Thank you Zura. Thank you Mbak Yupi. Thanks. Iya, pakai daun morning glory. Nah, ini nih. Nih. Minuman es buah nangga dan bunga. 75 tuh. Ketahanan damage 75. Ini sisanya bebas. Lo mau pakai ini bisa, mau pakai nanas bisa, mau pakai selada ini bisa, wortel juga bisa, bebas. Oh, udah live. Gue pikir masih ada dia. Oh, belum, jir. Belum, weh. Info bang. Kirinya kosong. Kiri 1, kiri 2. Kiri 2 nggak jadi. Mereka langsung commit ya. Commit semua ya. Mid semua ya. Mid semua. Aduh. Bang. Kenapa begitu mainnya, Bang? Iya, emang suka kayak begitu. Iya, emang suka kayak gitu. Ah, kampret. Kenapa gue dapet tim macam gitu, weh? Orang mah kalau mau maju lihat dulu ya, depan, kanan, kiri gitu ya kan. Ini kagak, Cok. Maju main langsung maju. Minimal info gak sih? Di mid tengah AWP ya, di atas. Lagi di atas dia tuh.
Di kiri AWP ya. Kiri satu AWP. Kiri satu, masih satu kiri. Balik ya ke mid ya, ke markas ya. Mid ya, mid. Mid. Gua ras ya kirinya. Aduh. Susah, nggak ada info, gimana? Gua doang yang ngasih info. Thank you. Susah cok, main nggak ada info. Serius. Jadi kan gue mau ngerasnya kan jadi ragu-ragu ya. Kalau yang di kiri tadi cuma AWP doang satu, bakal gue ngeras tuh. Gue takutnya kan ada temennya. Udah yang midnya nggak ada ngasih info, ada orang di mid ya kan. Gimana itu ya, derita ya, derita kita itu mah. Apa nih? Ini ada yang open mic gak? Kalau nggak ada yang open mic ya udah gua nggak open mic juga. Biar kalian main tebak-tebakan aja udah musuhnya di mana ya kan. Bete banget cok. Nah, kita liatin mereka aja ya, majunya udah nyampe mana.
sekelas Sultan aja open mic cok mereka main. Sekelas Sultan aja open mic loh mereka kalau main loh. Gimana lu pada mau jago open mic kayak kagak ya kan? Minimal open mic bang kalau mau menang. Kalau mau kalah ya silahkan aja sih. Spot yang aman buat mancing. Gua aja nggak pernah mancing. Salah nanya sama gua nggak pernah mancing cowok. Coba tanya si Rusli itu. Info-info nama ada kan. Kayak ngedev deh soalnya ada yang DC dari dia orang. di base ya, di base. Hit, crack hit. Ya ampun. Gue tinggal tidur masalahnya. Susah di itu, di mana, di Colorman. Di Colorman itu kan bisa lu tinggal AFK tuh. Nih di Colorman nih, bentar nih. Di sini nih. Nah, di sini aja nih. Nah, ini kan air-air nih. Di sini bisa mancing nih lu. Tanpa diganggu zombie, aman.
Di sini aja nih. Ini kan nggak, kalau lu keluar map apa? Kalau lu keluar desa Gold Rush ini baru lu bisa dihit zombie. Kalau di dalam sini nggak ada zombie nih. Salah. Lu tinggal tidur, lu ngasih umpan berapa anjir? Lu pakai umpan berapa? Di color man saja. Ada yang open Mika? Ya Allah, langsung 2 DC-nya. Intip kanan ya bang, intip kanan. Aduh, salah lagi. Lah di kanan bang, ngapa di sini? Kanan masuk 1 ya, 2. Aduh, nice, thank you. Iya di markas. Capek kali dapatnya begini lagi. Yang ungu beli di map Raven. Umpannya
Info-info bang. Mid, mid, Ugh, I can't stand mid 2, mid 2. oaths. Mid semua, mid semua. Aduh, masih ada healernya. Aduh, kenapa nih dapet tim begini mulu, cok? Capek kali dapet timnya begini mulu. Halo Bang Ivan. Capek kali dapet timnya begini. Sumpah ya. Berapaan itu umpannya? Ya ampun. Ya ampun, dapat musuhnya susah. Pasrah dah gua. Nggak ada yang open mic lagi. Kenapa? Ya minimal info lah bang kalau main. Jangan diem-diem baik. Ini bukan lawan zombie. Di kanan ada berapa itu? Di kiri satu ya, di kiri satu, di kiri satu. Belakang ya. Ah iya, ini ketinggalan di belakang lainnya. Killernya belakang. Banget cuy. Ah lo itu.
umpannya beli pakai silver berapa? Rungkat. Malam ini kita rungkat. Kenapa gue dikasih timnya aneh-aneh banget, cok? Jangan. Balik bang. Sumpah balik. Aduh, ketemu si Van lagi, kampret. Ya ampun. Danger. Kanan semua kah? Majin bang, kenok itu.
Oh, kalau nggak salah di ini ada nih. Di toko market, di market ada nih. Bentar, yang ini bukan. Mana sih, lama banget lagi loh ini, wih. Yang kayak tusukan itu bukan sate. Tusukan ikan itu umpannya. Sini. Leaderboard. Market. Toko Raven, bahan. Nah, ini bukan. Tapi cuman bisa 20 kali doang sehari. Belajar Master Fisherman. Gue belum bisa anjir beli yang ini. Iya, harus ningkatin. Gua nggak pernah mancing soalnya. Info-info ya, Bang. Mereka ada yang DC kah? Lari, serbu. Mak, sakitnya. Sakit sekali itu. Sumpah sakit banget itu tanknya. Apaan dah? Oh, Goldmaker, ada Goldmaker, kampret. Partiannya Goldmaker. Gak lihat lagi. Partian yang Goldmaker anjir, nggak lihat gua. Pantesan aja sakit, cok. Salah lah. Iya ya, harus dikumpulin. Tapi gua nggak pernah mancing anjir. Males banget kayaknya mancing. Semalas itu gue mancing anjir. Emang nggak pulang ya? Pulang kayaknya. Oh, udah pulang. Nggak tahu, coba lihat. Udah
besok. Nah nanti, iya. Setiap Senin, seminggu sekali berarti ya. Mam. Rot. Timnya curug. Mana Wadi? Info-info ya bang. Info katanya. Ya. Limit ya. Di belakang cu, aku dikejar cu. Emang boleh kayak gitu? Udah ada aman. Aku hidup. Thank you. Minggir, kehalangan tembok. Minggir PG, kehalangan tembok, nggak bisa di-heal. Yang mancing saat abang makan aja. Makan. Oh iya betul juga ya. Makan sambil mancing gitu ya. Iya. Bisa juga tuh kayak gitu triknya. Musuhnya ngeri-ngeri kalau malam ini. Tadi gua ketemu Elbasa 2 kali. Mereka lagi partian 3. Masih ada gak ya? Mana ya? Oh ini nih. Noh. Ketemu 2 kali gua sama Elbasa. Partiannya. Nih satu lagi. Ini yang kedua main pisau-pisauan tadi. Kocak anjir. Ngeri. Iya ya. Oke besok deh coba. Iya rating 60 ke anjir. Diserempet pelurunya ya sakit banget. Info-info ya bang. Kiri kosong. Di mid 1 AWP, di atas kiri 2, kiri 3. Jangan maju bang. Bang jangan maju. Allahu Akbar. Itu 3 bang. Ih dimajuin lo sama dia lo.
Aduh, ada healernya dia. Healernya udah mati tuh. Nice, thank you. Untung menang, Cok. Apa 90 kita ganti? Coba pakai tameng ya. Tapi itu gua kecil. Tameng kalau pakai tameng. Kalau pakai tameng enggak ada yang support. Susah. Gue ngeri meledak aja tuh HP lu, tinggal AFK anjir, ditinggal tidur dari malam sampai pagi. Nggak panas kah tuh HP, rusak nanti. Ketemu partai 4 lagi. Gendong ya bang, gendong aku bang, tolong gendong bang. Alokonya DC ya. Midnya kosong. Info bang.
Nice. Thank you. Aman kok. Ngeri kali ya loko. Udah nggak melendung kah itunya? Baterai kau? Gue ngeri meledak yuk. Habis buff gua habis. Ngeri. Mana? Besok gua AFK-in mancing deh. Oh, apa pas di ini aja ya? Di apa? Pas event api unggun ya? Ke kiri satu ya, ke kanan satu. Knock. Nice, thank you. Kalau ada AC mah aman aja, we. Iya sih benar. Tadi gua trio soalnya Bang Ivan. Ini baru solo lagi. Trio ketemunya ngeri-ngeri banget ini hari. Belum ditakdirkan ketemu kita Bang Ivan. Habis buffnya pada. Iya PC dia.
Aduh, Scarlet itu healernya di belakang. Scarlet healernya di belakang. Di mid satu, di mid satu. Di mid satu, Bang. Di kasir, di meja kasir, Bang. Nice. Thank you, thank you. Kayak mendoan anget tuh HP. Gue nggak bisa main di laptop. Kayak beda gitu. Gue tadi nggak pakai buff ya. Pantesan aja nggak sakit. Oh, ketemu abang-abangan Draven. Kiri 2. Kiri 3, mid 1. Jadi ke mid semua mereka. Ih, Scarlet itu. Majuin bang, majuin bang. Aduh. Info atuh kalau di kanan semua.
Kan tadi udah dikasih info, commit semua, jangan ditabrak lah. Kalau PVP bukan gue yang main. PC kan sekarang udah murah-murah bang, 3 juta juga udah speknya udah enak. 3,5 lah, 3,5 juta udah enak itu speknya. Ya ampun, min 5 lembek padahal lawannya itu. Berarti tim gue lebih lembek ya. Kacau. Apakah akan rungkat kembali? Belajar PVP lah. Mid ya. Ini enggak ada info kah kanannya berapa? Aduh, gue doang kah yang ngasih info ini? Aduh, gimana gua mau maju? Nggak ada info. Awas dari mid tuh ya. Cover ya. Ih. Masuk dong midnya please. Please masuk. Please bantu. Aduh. Dimit. Itu di panggung 2. Aduh. Nice try. Tuh, capek kali. Paketnya nggak mau open gimana? Iya sih.
Aduh, padahal bisa itu tadi. Dia pakai tameng loh, tapi nggak mau masuk. Gimana sih mau cara mainnya? Nunggu ada yang open, dia pakai tameng, ada healnya. Tapi nunggu orang open lah, gimana bang? Aduh. Oh, berat. Halo Bang Gize. Ada info kah? Kiri kosong. Kiri satu. Kanannya dilihat Bang. Jangan ditinggalin. Kalian lihat kirinya Bang. Mid satu. Ini satu. Mid maju dulu lagi dikit. Mid mundur lagi. Di kiri base. Mid mundur lagi. Track 1 mid, 2 mid ya. Flashback. Kena nih. 2 kali. Damage. Wah, ada healernya cuk. Nice. Aduh. Thank you. Aduh, my bad. Ternyata di belakang healernya masih ada orang, anjir. Aduh, salah banget gue tadi. Lah seru ketemu kita. Sayang lah rating lu itu. Naikin 40k cuman buat lawan zombie doang mah. Sayang. Mending ayo kita di sini ketemu, ya kan? Silaturahmi kita di TM. Semoga menang ya, Bang. Mid 1 mid 1 mid 2 mid 3 kiri 2. Aduh,
Aduh, kiri dua. Aduh, gue yang kena lagi. Awas dari mid ya bang. Dari midnya awas. Nice. Dari kanan ya. Iya, ada healnya dia. Ih, nice. Gila, Nice. Nice banget. Nice banget. Anjir, hoki setahun sekali kepake. Males banget gue kalau yang di depanin pakai tameng tuh. Ngeselin banget kalau yang pakai tameng tuh. Ih, lumayan banget 4 9 12. Masih minus 12 gua. Yang gue hari ini cuma sampai 12:30 kayaknya ya, abang-abang. Soalnya besok gue mau berangkat pagi habis subuh, jadi gue nggak bisa begadang. Ya. Semoga menang ya bang. Di mid ya. Mid. Iya, lagi ngintip dia. Ih, sekarat gua. Sakitnya. Masuk dulu. Astaga, di samping sini dong dia. Jin. Aduh. Ya. Thank you. Yang satu mancing, yang satu ngelempar.
Iya kah? Masa? Iya, dari Imperium. Emang Bang Alfat di Imperium juga kah? Siapa nicknya? 18%. Kita butuh tidur ya tadi. Iya, gue juga paling sampai 12:30 doang ini. Besok mau berangkat pagi gue soalnya. Sampai 12:30. Thank you Bang Dwi. That was a good night's sleep. Feeling refreshed. Besok gua ada kerjaan pagi soalnya. Cloverit di ini kah? Di forest juga kah, Bang Alfat? Cloverit baru dengar sih. Nah, ketemunya OP nih. Untung satu ini. Oh, Cloverit. Baru dengar sih Bang. Baru dengar. Kirinya kosong. Kanan ada satu ya. Oke. Oh, SVD kah itu? Awas Bang. Mas ya, aku mau jok masang trap. Kanan semua kah? Kirinya kosong sih. Oh iya ya. Kanan semua ya. Kanan semua. Ya. Sabar Bang. Sabar ya Bang. Mampus lu mati kena semua. Aduh, udah kena tuh. Ais. Dihil lagi. Satu orang bantu heal aku. Dah, thank you. Langsung gas aja, aku ngel sendiri. Data anak, aku ngel sendiri. Nah. Sakit. Sabar Bang. Oke. Sabar, tahan. Aku lagi NDD. Nice. Thank you. Oke, aman. Top killer si Jero. Nice. Salam kenal Bang Alfat. Cloverit ya. Ketuanya siapa Cloverit Bang? Boleh. Tapi PC ini. Bang Alfat main di PC juga kah?
Info bang, kiri yang kosong, kanan semua kah? Aduh, nggak ada info lagi. Info bang, makanya ini bukan main zombie. Orang suruh info aja susah, heran gua mah. Dikira lawan zombie kali, diem-diem baik. Ada. Oh, mobile. Susah nanti lawannya PC soalnya. Kalau player mobile sama PC nanti ketemunya PC. Cowok. Yokot, apa tuh bang? Info. Kiri satu. Commit ya. Di mid semua mereka ya. Belakang ya. Aduh. Udah crack semua itu. Nice. Sekarat itu. Aduh. Nice. Thank you bang. God Zero. Baru lihat ya. Gue tiap hari live sih bang, dari jam 7 biasa sampai jam 2 malam. Cuman hari ini gue mau cuman sampai jam 12:30 kayaknya. Soalnya besok ada kerjaan. Brandok, oke Brandok, gue ACC.
Semoga menang ya bang. Kenapa solo mulu? Karena nggak ada yang ngajak. Kalau ada yang ngajak baru mau. Kalau nggak ada yang ngajak nggak. Kiri ya. Kiri satu. Aduh, kena itu. Kena dua formnya. Lah, AWP-nya. Nice. Thank you. Kirain nge-backup belakang, bang. Padahal kena dua tuh formnya. Kena dua orang. Dari mid awas ya. Oh mid semua mereka. Mid semua. Nice. Iya. Cuman ya jarang aja, lebih seneng solo sih. Kalau mereka ngajak baru gua mau. Cuman kalau gua ngajak orang kayak takut ngebebanin. Kalau nyari party tuh takut jadi beban guanya, jadi ya ngisi slot aja. Kalau mereka ngajak ya gua baru mau. Kalau nggak diajak ya enggak. Takut jadi beban bang. Aduh, ketemunya dia lagi. Mereka main satu lane itu ya. Info bang. Kiri kakak. Ada tengah juga kakak. Oke. Wah. Kiri ya. Aduh. Nice try. Bang, itu bang di panggung sekarat. Ya. Salam. Thank you. Aduh.
Iya, mereka biasa bertiga mainnya. Kalau enggak duo. Itu tadi midnya kenapa kabur dia ya? Aduh. Las. Iya, gue kalau main GL jarang banget dapat bio. Tapi kalau gue pakai bio bisa nyampe 2 orang 3 orang yang pakai bio. Mid ya. Di kiri 1. Midnya lihat bang. Ada tuh ya dari mid ya. Dari kanan ya. Di mid belakang gua. Aduh. Nice. Thank you. Iya kan? Kalau gue lagi pakai bio nih, ya ampun, ketemunya 3 bio, 2 bio. Kalau gue pakai GL lah ya, nggak ada yang dapat ini bio yang pakai bio. Kalaupun ada, nggak pernah di heal. yang di heal ya yang main sama mereka aja gitu fokusnya. Lebih seringnya begitu sih dapatnya. Ya dah lah, sudah ngabisin buff nih 1 kali lagi. Aduh, sebaron lah.
Dari mid 2. Awas ya. Sabar lah bang mainnya. Oke, siap. Thank you. Gue juga mau offline dulu. Thank you Bang Alfat udah mau mampir. Ini juga gue mau close stream. Rungkat malam ini kita rungkat. Oke, thank you semuanya. Thank you Bang Alfat yang udah mau mampir. Thank you Bang Dwi. Thank you Bang Ivan. Thank you Bang Rafli. Makasih semuanya. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you